الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، أرأيتم إلى جنود ينتشرون في فلات واسعة الأرجاء ينتثرون هنا وهناك، وقد أنيطت بهم مهمة خطيرة مما لا شك فيه أن نجاحهم في المهمة التي قد أنيطت بهم راهن بشبكة الاتصال بينهم وبين قائدهم الأعلى القابع في غرفة عملياته. فإن كانت شبكة الاتصال هذه موفورة وموجودة فإن ضمان نجاحهم في المهمة التي قد أنيطت بهم أمر متحقق، وإلا فلا ريب أن عاقبة أمرهم الخيبة بل ربما الهلاك. ونحن إنما نريدها هنا أن نتحدث عن شبكة الاتصال التي ينبغي أن تكون سارية بين عباد الله في الأرض وبين مولاهم وخالقهم الذي لا يحده زمان ولا مكان. فإن وجدت هذه الشبكة، شبكة الوصل بينهم وبين مولاهم وخالقهم، تحقق لهم النصر وتحققت لهم السعادة، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالأمن والرخاء في عاجل دنياهم وآجل أخراهم. وأما إن انقطعت مما بينهم وبين مولاهم وخالقهم تلك الصلة، تلك الشبكة، فإن مآلهم إلى الخسران لا محالة. Imaginons un groupe de soldats qui se déplacent dans un vaste désert à qui on a confié une mission difficile. Nul doute que la réussite de leur opération dépend du lien qu'ils établiront avec leur base. S'ils restent en liaison radio constante, étroite avec leur état-major, ils auront toutes les chances d'atteindre leur objectif et de sortir indemnes de cette mission. Si par contre, les communications entre les soldats et l'état-major sont coupées, interrompues, alors leurs chances de réussite sont nulles et ils courent à l'échec, sinon à la perte et à la mort de ces personnes. On s'en doute, l'objet de notre discussion n'est pas la stratégie et la tactique militaire, mais il s'agit ici de représenter par un exemple précis celui du lien qu'établissent les soldats avec leur base, une idée plus générale, celle du lien qu'établissent les hommes avec Dieu leur Créateur. Si les hommes demeurent en liaison constante, étroite avec leur Seigneur, ces hommes atteindront leur objectif, réussiront leur mission en ce monde et en sortiront sains et saufs. Si par contre les communications entre eux et le Seigneur sont coupées, alors il va sans dire qu'ils courent à leur perte, à leur faillite, à leur ruine. ولكن ما هي هذه الشبكة التي أتحدث عنها يا عباد الله؟ إنها شيء واحد
هو الصلاة التي كم وكم يذكرنا بها بيان الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، وكم يحدثنا عن خطورتها ومدى أهميتها. فإننا نقرأ جميعا كتاب الله تبارك وتعالى، وتمر بنا الآيات الكثيرة التي ينبهنا الله من خلالها إلى أهمية هذا الركن، إلى أهمية ركن الصلاة، بل إلى أهمية هذه الشبكة التي تصل بين عباد الله المتناثرين في الأرض وبين مولاهم وخالقهم. ألا يكفي من ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ بل ألا يكفي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ بل أما يكفي من ذلك كله قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لذكري لتكون صلاتك فاتحة ذكرك، لتكون صلاتك فاتحة ذكرك لي. أقم الصلاة لذكري لتكون صلاتك فاتحة ذكري لك. وأحسب أننا لسنا بحاجة إلى أن نستعرض سائر الآيات التي تذكرنا بضرورة سريان هذه الشبكة بيننا وبين مولانا وخالقنا. Mais quel est le procédé permettant aux hommes d'être en liaison avec le Seigneur? Ce procédé, on s'en doute, c'est la prière, dont Dieu ne cesse de parler dans son livre, dont il ne cesse de vanter les mérites et dont il ne cesse de montrer l'importance et la gravité. Nous lisons tous le Coran. Et au cours de notre lecture du livre de Dieu, nous ne manquons pas de trouver des versets nombreux qui parlent de la prière. Qu'il suffise de mentionner la parole de Dieu, la prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ou encore la parole de Dieu, demander l'aide de la patience et de la prière. Cela est pénible, sauf pour les humbles. Ou encore la parole de Dieu, accomplis la prière pour te souvenir de moi, aqimis salata li dhikri. C'est-à-dire, accomplis la prière pour établir un lien avec moi, et alors j'établirai un lien avec toi. Je suppose qu'il n'est pas besoin de faire l'inventaire des versets coraniques qui évoquent la prière et qui nous appellent à rester en liaison étroite avec notre Seigneur à l'aide de la prière. وَإِن كُنْتُ لَأَعْجَبُ لِشَيْءٍ فَإِنَّهُ لَيَشْتَدُّ عَجَبِي مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ أَنَّهُ مُعَظِّمٌ لِلَّهِ وَلِحُرُمَاتِهِ أَنَّهُ مُحِبٌّ لِلَّهِ فإذا ذكر بهذه الشبكة بشبكة الصلاة أعرض عنها، بل أعرض عنها أيما إعراض، بل ربما دعا الآخرين إلى أن يعرضوا عنها. يا عجبا إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: جعلت قرة عيني في الصلاة. فهل يتصور من مسلم مؤمن صادق في الله، صادق في إيمانه بالله، أن تكون قرة عينه في الابتعاد عن الصلاة، في الركون إلى ما يلهيه عن الصلاة؟ يا عجبا إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لبلال مؤذنه رضي الله عنه، يقول: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة يا بلال. وننظر فنجد أن في المسلمين اليوم من إذا دعوا إلى الصلاة تكاسلوا، شعروا بالتعب، شعروا بالجهد، ومن ثم فروا من الصلاة إلى ما يتصورون أنه راحة وليس براحة. كيف أكون محبا لمولاي وخالقي إذا دعاني مولاي هذا إلى حضوره، إلى حضرته، إلى محاورته، ثم لا أستجيب له؟ يدعوني مولاي هذا إلى حضوره حبا بي وإكراما لي،
فإذا كنت متمتعا بأدنى ذرة من الحب لمولاي فينبغي أن أقول بكل مشاعري بكل عواطفي لبيك يا مولاي. كم أنت حفي بي إذ دعوتني للوقوف بين يديك، كم أنت حفي بي إذ لم تحجبني عنك. كم هي سعيدة تلك اللحظات، بل كم هي باعثة للنشوة تلك الدقائق التي أقف فيها بين يدي الله. أخاطب مولاي قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، أدعوه قائلا اهدنا الصراط المستقيم، ويأتي الجواب من المولى وإن لم نسمعه بآذاننا يقول حبا لك وإكراما لك يا عبدي فإني سأعينك على ما قد عزمت عليه من التوجه إلي بالعبادة، سأهديك إلى سواء الصراط المستقيم، ولسوف أسعدك عن طريق الالتزام بهذه الصراط في دنياك التي أنت تتقلب فيها وفي آخرتك التي أنت مقبل إليها. Quoi de plus étonnant, chers frères, que l'attitude de ces gens qui prétendent croire en Dieu, qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent vénérer Dieu, et qui, lorsqu'on leur rappelle le procédé qui leur permet d'être en liaison avec Dieu, je veux parler de la prière bien sûr, se détournent, s'éloignent et font mine de ne pas entendre l'appel qui leur est fait. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été donné de trouver la paix dans la prière. Est-il possible, après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un musulman sincère, qu'un croyant véritable cherche la paix dans l'abandon de la prière, cherche le réconfort dans ce qui détourne de la prière? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, son muazzin, son muezzin, procure-nous du repos par la prière, ô Bilal. Et pourtant, on trouve aujourd'hui un grand nombre de musulmans qui, lorsqu'on les convie à la prière, étouffent un bâillement, se sentent recrus de fatigue et se procurent du repos par tous les moyens, sauf par celui de la prière. Comment peut-on aimer son Seigneur si, quand il nous invite à venir à lui, on refuse son invitation? Quant à lui, s'il nous invite, c'est par estime, c'est par amour pour nous. Pourquoi ne pas lui répondre plutôt « Je viens à toi, Seigneur », comme ces instants passés en ta présence sont doux et agréables? Pourquoi ne pas s'adresser au Seigneur en lui disant « C'est toi que nous adorons, c'est toi de qui nous implorons le secours ». Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et en lui demandant « Ihdina as-sirat al-mustaqim », guide-nous sur la voie droite. Pour sûr que le Seigneur, entendant cela, répondrait alors: à mon serviteur, je donne ce qu'il demande. Et il guiderait son serviteur sur la voie droite, as-sirat al-mustaqim, en ce monde et dans l'au-delà. Shay'un akhar ينبغي أن نتذكره جميعا يا عباد الله إذا قام الناس غدا لرب العالمين. ما هي إجازة المرور التي تجعل من موقف الحساب أمرا سهلا لينا بين يدي الله يوم القيامة؟ إجازة مرورك هذه هي الصلاة. ما هي إجازة المرور التي تجعلك تسير على صراط الله وهو جسر ممتد فوق جهنم؟ ما هي إجازة المرور التي تجعلك تسير على هذه الصراط كالبرق الخاطف آمنا مطمئنا لا تخشى لهيب النيران المتصاعد من حولك؟ إنها هي الصلاة. ما هي السيمة التي تجعلك أمام الله تبارك وتعالى ذا حقيقة واحدة، هي أنك عبد من عباد الله الطائعين له، هي أنك عشت حياتك كلها وأنت متجه إلى الله بذل العبودية له؟ إنها الصلاة. ما هي السيمة التي تبرز هويتك هذه يوم يدعى الإنسان إلى السجود فلا يتأتى له وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟
Innaha hiya as-salah, hiya as-salatu ya ibadallah. Autre chose qu'il faut savoir pour le jour où les hommes se présenteront devant le Seigneur des univers. Quel est le laissez-passer qui nous permettra de passer le sirat, ce pont tendu au-dessus de la géhenne, plus fin qu'un cheveu et plus affilé qu'une épée, sans rencontrer d'obstacles? Ce laissez-passer, c'est notre prière. Quel est le sauf-conduit qui fera du jour dernier, du jour de la rétribution des comptes, un jour sans peine, un jour sans tourment? C'est notre prière. Quelle est la marque de reconnaissance par laquelle Dieu reconnaîtra les croyants, ceux qui lui auront obéi dans la vie de ce monde, le jour où il sera demandé aux hommes de se prosterner et où ils ne le pourront pas? Le jour, dit le Coran, où les hommes seront appelés à se prosterner et ils en seront incapables. Leurs regards seront abaissés, ils seront couverts d'humiliation, parce qu'ils avaient été appelés à se prosterner dans la vie de ce monde quand ils étaient sains et saufs. Cette marque de reconnaissance, chers frères, c'est la prière. Alam taqra'u qawla Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه السيمة كما قال العلماء هذه السيمة تكون يوم القيامة بمقدار ما يكون العبد منتشيا في سجوده على الأرض لله تبارك وتعالى يناجي مولاه دون أن يراه يحن إلى مولاه وهو محجوب عنه تكون هذه السيمة متلألئة على وجهه يوم القيامة تكون هذه السيمة عنوانا لمغفرة الله له. Ne lisez-vous pas dans le Coran Mohammed est l'envoyé de Dieu et ceux qui sont avec lui sont durs avec les dénégateurs et affectueux entre eux. On les voit inclinés, prosternés, désireux d'obtenir la grâce de Dieu et s'efforçant de lui plaire. Leurs visages porteront la marque de la prosternation. Les savants de l'islam ont dit que cette marque dont parle le Coran sera visible au jour de la résurrection, suivant la grandeur du nombre des prosternations que le musulman aura accomplies sur terre. Cette marque sera brillante à proportion des prières que le fidèle aura accomplies en ce monde. Elle sera aussi le signe matériel du pardon que Dieu accorde à son serviteur. Alam tasma'u kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'akkid أنه سيستقبل إخوانه الذين لم يرهم بعد ولم يعرفهم بعد يوم القيامة على الحوض فقالت الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد والذين لم يأتوا بعد فقالت الصحابة كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء هذا الوضوء الذي هو التمهيد للصلاة هذا الوضوء الذي هو التهيؤ للوقوف بين يدي الله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: j'aurais aimé que nous voyions nos frères de notre vivant. Les compagnons demandèrent alors: ne sommes-nous pas tous tes frères, ô envoyé de Dieu? Vous, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes mes compagnons. Nos frères, eux, ne sont pas encore venus. Ô envoyé de Dieu, reprirent-ils, comment connaîtrais-tu ceux de la communauté, de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Qu'en pensez-vous? Demanda alors l'envoyé de Dieu. Si un homme possède des chevaux, ayant une tache blanche au front et les deux pieds de devant blancs, et qu'ils sont au milieu de chevaux noirs, qui n'ont aucune variété dans leur pelage, ne reconnaîtra-t-il pas ces chevaux? Si, répondirent les compagnons. Eh bien, reprit le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam, nos frères se présenteront le jour de la résurrection en ayant au front et à l'extrémité des membres des marques brillantes, traces de leurs petites ablutions. Or, les ablutions sont les préliminaires de la prière, ainsi que chacun sait, où l'on voit que les marques brillantes dont parle le prophète sont celles-là même dont parle Dieu dans le Coran. أكرر على مسامعكم يا عباد الله إن كنت أعجب لشيء فإنه ليشتد عجبي ممن يزعم أنه محب لله أنه مؤمن لله أنه معظم لله ثم إذا دعي إلى الصلاة أعرض عنها صلة ما بيننا وبين مولانا هي الصلاة ونرجو نأمل أن تكون بمشيئة الله الصلاة شفيعا لنا وذنوبنا كثيرة وكلنا مذنبون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.